Video tapos 100. Kadiyot lang. 10 seconds ra, 10 seconds. Aw imo na ning 100, 10 seconds ra. Magatagan ka. Unsay ngan sa naong naa sa 100 pesos. 10 seconds. 2 3. Taga na lang. 4. Wala ka ba? Sige, boss. Sunod lang, boss. Salamat mo sa. Sige, boss. Oh, tagaan tanig 100 sa makatagaan. Hi, Day. Patagaan, Day. Ang makatagaan, tagaan og 100. Okay, ha? Deal mo? Okay ra ninyo. Na video. Gigi. Asa yung kamura tulo? Okay. Ay, tabon-tabon naong. Abi pa lang, mga bati mong naong. Mga gwapa ba mo? Gigi. Tara. For 100 pesos. Dikit mo. Di mo mo klaro. Gidikit mo, gigi. Ha, 10 seconds ra. For 100 pesos. Unsay ngan sa tao nga naa sa 100 pesos. Hala? Dali ra. Ako niya. O lagi. 3. Emilio Aguilino? Oh, dili wrong imo ha. Imo ha. Angan sa tao nga naa sa 100. Napit-hapit na gyud. Duldo na gyud. 3 4 Emilio Aquino 5. Dili. Miguel. Okay, hapit na. Ay basta. Miguel Aquino? 4 dili gyapon. Okay, thank you lang ha. Sunod na lang ha. Ismam lang tabi. Luy, ay wakatagan 100. Sunod na lang. Hey! Sige, bye-bye. Dapa isugay gitawag jugo. Boss George tawag. Dali. Nakoy patagan. Dako tingog ha. 10 seconds, 100 pesos. 10 seconds. Okay ra. Man na lang ni balo pang snack. Okay. Kamong duha 10 seconds. Unsay ngan sa tao nga naa sa 100 pesos. 10 seconds. 2 3 4 5 6 7 8. Sige lang, sunod na lang, boss. Sunod. Shout out lang. Shout out. Ay, wala ra, boss. Okay, sige, thank you. Surprise attack. Oy, saba man ni diri na may radyo di taga dungog. Oh. Dali, 100. Basta makatagaan ka. Okay ra? Sige, 10 seconds ra, usa ra ka answer. Ready? Unsay? Ato bang dili pakita ka gwapo. Unsay ngan sa tao nga naa sa 100 pesos? Emilio? Dili. Okay, sunod na pa. Ha, kitsengan. Uy. Binig do akin. Okay, ikaw. Unsay ngan sa tao nga naa sa 100 pesos? M ug R ang initial. 3 4 5 for 100 pesos pataganon tika. 10 seconds pataganon tika 100 pesos. Unsay usa ra ka answer? Unsay ngan sa tao nga naa sa 100 pesos? Rojas. Laruas siya, mga kumplito. Manuel Acuña Rojas. Hello ka Brian, Sir Manny. Naradaog Sir Manny, 100 pang snack. Sakto, palitin na Paris milk tea, daog Sir Manny. 100 pesos. Sakto kay pa rin, naman sa kay kape. Okay. Importante general information kaysa na magsige pangitag kwarta pag-utago. Nay makaton mabatag tiguang. Okay, thank you Sir Manny. Bright ni Sir Manny. Ha, dili ni scripted ha. Daog yun da.